Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les provisions et on va se concentrer sur les créances. Hénégalia au 31/12/1998, date de clôture de l'exercice, deux de nos clients sont en difficulté. Monsieur Abbas qui nous doit 36,000 dirhams ne payera vraisemblablement 30% de sa dette. يعني هنا مسيو عباس كانت تسالو واحد 36,000 درهم غادي يخلصنا جوست في 30% ديال هاد لا ديت. C'est-à-dire أن 70% غتمشي لينا. هنا notre perte probable sur Driss sera de l'ordre de 60%, celui-ci débiteur dans le compte de 96,000 درهم. هنا هاد مسيو دريس كاين تسالو واحد 96,000 درهم غتمشي لينا 60%، يعني غتبقى لينا جوست 40%. Calculer et enregistrer les provisions nécessaires, TVA 20%. Avant de commencer, أول حاجة خصني نعرف واش هاد لي كليون كانوا ديجا en position de litige، يعني واش ديجا كانوا كليون دو تو. هنا ما عندي حتى شي information, cela veut dire que c'est la première fois que ces clients sont en difficulté. Donc la première chose que je dois faire, c'est de faire le reclassement. يعني je dois virer le compte client vers le compte client de te. يعني هنا 36,000 درهم خصني نحولها من compte client compte client de te. Et c'est pareil pour monsieur Driss. Comment je procède؟ يعني غناخد هاد les deux montants. Je vais les reclasser. يعني غناخد 3421 هاد normalement تيكون في الديبي je vais l'accréditer بالتوتال ديال هاد لي دو مونطون et je vais débiter client de te. يعني خصني ديبيتي client de te، يعني ولاو دي client de te، يعني يقدروا ما يخلصونيش. Donc reclassement des créances de te. Alors deuxième chose à faire هو نحسب لي بروفيزيون اللي عندي. هنا مسيو عباس قال لي غادي يرجع لي جوست 30%، يعني غادي تمشي لي 70%. حنا لي بروفيزيون نورمالمون كيتحسبوا على المونطون اور تاكس، ماشي تي تي سي، كيتحسبوا على المونطون اور تاكس. يعني 36,000 درهم غنقسم على 1.20 او نضربها في 70%. هنا ما غنضربهاش في 30%، غنضربها في 70%، حيت 70% اللي مشات ليا غيبقى، حيت هو نورمالمون غيرجع لي 30%، دونك 70% مشات. غناخد 36,000 درهم ديفيزي باغ 1.20 غتعطيني 30,000 درهم، غنضربها في 70% تعطيني 21,000 درهم. 21,000 درهم هو لو مونطون ديال لا بروفيزيون. كونسيرنون مسيو دريس المونطون ديال لا كريونس هو 96,000 درهم، غنقسم على 1.20 غتعطيني 8%، اي غنضربها في 60%، يعني المونطون ديال لا بيرت غتعطيني 48,000 درهم. ابخي je vais faire l'addition ديال هاد لي دو مونطون، 21,000 درهم بلس 48,000 درهم غتعطيني 69,000 درهم. دونك المونطون ديال البروفيزيون هو 69,000 درهم. هنا نقدروا نديروا اون اكريتور بوحدها ديال مسيو عباس اي اون اكريتور بوحدها ديال مسيو دريس، اي vous pouvez les rassembler في une même écriture mais de préférence انك تفرق كل اكريتور بوحدها. فوالا. Deuxième exercice, هنا شفنا les nouveaux créances douteuses ou litigieuses. يعني هنا c'est la première fois هذاك لو كليون غيولي دوتوز، يعني كنديرو لي ريكلاسمون على باش كنديرو البروفيزيون. Deuxième exercice, créance irrécouvrable. يعني هذيك لي créances غتمشي ليا définitivement sans provision, sans rien à faire. À la même date de l'exercice 3, notre client Zakaria qui ne doit 6,000 dirhams est devenu totalement insolvable. Passez l'écriture nécessaire au journal. ملي تيقول لي insolvable يعني هذيك 6,000 درهم مشات ما غترجعش ليا، donc je dois faire l'annulation ديال l'écriture اللي عندي et je dois annuler aussi la TVA. Et la perte, il s'agit d'une charge pour la société. Alors هنا عندي 60,000 درهم en TTC, je vais la diviser sur 1,20 تعطيني 50,000 درهم. Tout d'abord je vais créditer le compte client حيت هاد normalement تيكون في الديبي par rapport à la vente. كنكريديتيو لا فونت وكنديبيتيو الكليون. ملي كتمشي ليا لا كريونس كنكريديتي الكليون حيت ما غيبقى يتساني، حيت ما غنبقى نتسالو والو، حيت بيان سور ما غيبقى يرجع ليا والو، دونك ما نبقى نتسالو والو. اي جو في لا كريديتي ب 60,000 درهم. En revanche, je vais débiter le montant hors taxe ديال لا كريونس هو 50,000 درهم. اي TVA فاكتوري، يعني خصني انولي TVA اللي نورمالمون كنت غادي نخلص ليطا، سي جالي انكيسي هاد لو مونطون، مي مني ما تخلصش خاصني انولي TVA فاكتوري ب 10,000 درهم. Créance devenue irrécouvrable d'un seul coup.
Là, pour les créances devenues totalement irrécovrables, la perte est certaine. Par conséquent, il est inutile de créer une provision. هنا بغا يقول لي كو ملي كتكون الكريونس irrécovrable يعني سي با لا بين انك دير واحد البروفيزيون طون كو هذيك المونطون ما غاديش يرجع ليا. هنا قال لي سي لي كريونس devenues irrécovrables ont un caractère non courant. On utilise alors le compte 6585. Créances devenues irrécovrables au lieu de 6182 pertes sur créances irrécovrables. هنا شنو بغا يقول لي ان هاد لو كونت 6585 امتى كيتستعمل مني كنكون ديجا داير لي بروفيزيون يعني كنكون ديجا داير بروفيزيون مي مني ما كنكونش داير بروفيزيون يعني هذيك لا كريونس كتجي وكتمشي كندير 6182. pourquoi حيت ديجا il s'agit d'un il a un caractère non courant ou كتجي sans provision donc totalement كتجي perte sur créance irrécovrable. Après غادي نشوفوا l'ajustement des provisions. L'ajustement soit à la hausse soit à la baisse يعني سوا هذيك لا بروفيزيون كتطلع سوا هذيك لا بروفيزيون كتهبط. هنا قال لي au 31/12/1999 la situation de client Driss s'est aggravée. Il convient de porter la provision à 80%. par contre monsieur Abbas يعني هنا monsieur Driss البروفيزيون ديالو غتطلع 80%. حنا غنشوفوا شحال كانت في الاول شحال ولات دابا. Par contre, M. Abbas, qui a payé 12 000 dirhams au cours de l'exercice, a décidé de ramener la provision 50%. هنا M. Abbas غادي يخلصني في 12000 درهم ولا provision ديالو غتولي 50%. Enregistrer au journal les écritures nécessaires. غادي نشوفوا M. Driss. Alors, on va commencer par M. Driss. حنا M. Driss البروفيزيون اللي كانت عنده في 1998 شحال؟ كانت عنده une provision ديال 48000 درهم. فوالا. هنا هو قال لي البروفيزيون اون فا لا رامني حتى ل 80%. فوالا قال لك il convient de porter la provision 80%. دونك شنو غادي ناخذ 80000 درهم. 80000 درهم هي المونطون ديال لا كريونس اون نور تاكس هو هذا. دونك غناخذ 80000 درهم غنضربها في 80% غتعطيني 64000 درهم. انا ديجا درت واحد البروفيزيون العام اللي فات ديال 1998 ديال 48000 درهم وهذا العام بروفيزيون 64000 درهم. دونك البروفيزيون طلعت il s'agit d'une dotation يعني ajustement à la hausse. Je vais débiter dotation d'exploitation pour dépréciation d'actifs circulants et créditer provision pour dépréciation du client contre attaché 16000 درهم. طلعت ب 16000 درهم. Leveler augmentation de la provision. Monsieur Abbas هنا Monsieur Abbas قال لي خلصني في 12000 درهم و لا بروفيزيون ديالو درناها في 50%. حنا شحال درنا لمسيو عباس كانت عنده 60% دابا درنا ليه 50% مي خلصني في واحد 12000 درهم يعني هو خلصني في واحد 12000 درهم. كومون جو بروسيد كناخذ 36000 درهم اون تي تي سي يعني كناخذ لا كريونس اون تي تي سي. هنا غادي ناخذ لا كريونس 36000 درهم اون تي تي سي ما غناخذش 30000 درهم علاش حيت هو خلصني بتي تي سي يعني خصني ناخذ لا كريونس اون تي تي سي. غناخذ 36000 درهم كنحيد منها 12000 درهم اللي خلصني كتعطيني 24000 درهم. هاد 24000 درهم نعاود نقسم على 1.2 باش نضربها في 50% ديال البروفيزيون اللي ولات جديده. يعني خديت 36000 درهم الكريونس القديمه تي تي سي حيت منها الريغلومون اللي خلصني 24000 درهم عطاتني نقسمها على 1.2 تعطيني 20000 درهم. هاد 20000 درهم غنضربها في 50% نوفيل بروفيزيون غتعطيني 10000 درهم. انا البروفيزيون اللي كانت عندي نورمالمون في العام اللي فات هي 21000 درهم وهاد البروفيزيون اللي ولات عندي دابا هي شحال 10000 درهم. يعني البروفيزيون هبطات كانت 21000 درهم ولات 10000 درهم. يعني il s'agit d'une reprise. Donc je dois débiter provision pour dépréciation client contrat d'achat 11000 درهم et créditer reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant diminution de la provision. Voilà.